Salam Joshua manbanta krina ngawan perpulungan GWKP jaba pekam tading mengharapkan kami lid kita krina baskaran saya resmi Joshua. Seka kita kubas ngorati kata di bata arkawitan rasbahan PJJ enta periode tanggal 5 se 10 sada Oktober tahun 2025. Apa terdohen kita ngerana karena kata di bata mari si pindo gegeh ras kepentaran bas Tuhan tanari ras kita toto kita. Ngatakan wujur kami man badu Tuhan, lias ras perkuhatiendu nemani geluh kami. Papan tisik ati kami ngorati katandu, arkawitan ras bahan PJJ kami, Tuhan singajari dengan si masuk-masuk kami kerinana, kelah ngasuk kami ngangkai, terlebih-lebih ngasup pe kami dalankan kerina pedah-pedah Tuhan. Kuhatiendu Tuhan, ibas gelar Yesus Kristus reh kami retoto man bandu. Amin. Pilemon sada ayat 10 sada se 10:6. Endam si jadi bahan PJJ enta Pilemon sada ayat 10 sada se 10:6 bagenda katana. Pemindon karena Onesimus entah pe si erguna. Nai la ia erguna man bandu tapi genduari erguna ia. Labo saja man bandu tapi man bangku pe. Buah atiku si ku kelengi enda genduari kusuruh mulihkan man bandu. Setuhuna ati aku min ijen dengan iaras aku, kidaka aku ibas penjara. Arkitekan berita si meriah, gelabanci ia jadi ganci hendu nampati aku. Tapi lah ati aku kupasakan kam nampati aku. Ati aku min si ibahandu alu ukur meriah. Alu bagela aku ngit erbahan kaipe adila lebien isetujuindu. Banci jadi si erguna sirang raskam, kentisik gelah banci ia raskam rasa lalap. Genduari la naibu ia budak ngenca, tapi ndau ganjangan asangkan sekala budak. Ia meseni nadu si menghargai bas Kristus, keleng atiku ia. Tentu lebihan kape kekelengan duman bana, subuk selaku manusia, bagi pe ibas Tuhan. Sejenda pengogen kata di bata. Si kelengi Tuhan temanta arpalaskan Pilemon sada ayat 10 sada se 10 nemena dai eme erguna kap teman manbangku arkawitan ras kekerabatan. Tentu si kelengi Tuhan secara sederhana adinggo si gelari temanku adinggo git kita ngatakan teman ta lakin bansila erguna pasti lid manfaatna dengan pasti ia jadi penampat man banta. Maka dinggo si belaskan jelma si deher kita entah isi kelewat ta temanku temanta tentu go si akui bahwa ia erguna man banta. Pala terjang si belaskan saja kin ia temanta ia temanku. Lalu kam imbangku, kam musuhku ninta. Miskin jadi imbang, mis jadi musuh lah jadi penampat. Tapi adingoi gelari teman, pasti lid gunana, entah skala besar, entah skala kecil, tapi si penting lid gunana, sebab gelaranai saja penggomba kemalaman ade man si melaskan sa. Si kelengi Tuhan bagi ngosi teras-ras, kitab Pilemon ini merupakan salah satu kitab si dituliskan Rasul Paulus yang ada kategori surat pastoral, tapi surat penggembalaan si sifatnya memang memberikan pendampingan, pembinaan, penguatan bagi ngepkep si ngalokan surat. Nah, jadi secara khusus sueras gelarna surat ini memang ditujukan ku sekala teman sepelayanan Paulus si tergelar Pilemon. Hubungan Paulus ras Pilemon sangat-sangat baik bagi teridah uga kata-kata Paulus ibas ayat 11 10 nomeda bahkan secara keseluruhan pe di sioge sangat-sangat mesra hubunganna desken sahabat bagi ena banci jadir kita kai sada dahinna. Eme meritakan berita si meriah.
sada arihna ibas mempermuliakan Tuhan. Ya maka pange Paulus mindoken hal si sangat sensitif ya bagi terlebih-lebih ibas ia kari berdamaikan si Onesimus tapi bas pustaka karona si Erguna ras Pilemon si gelgelai jadi tuanna bagi enda arkiteken lid hubungan baik adilit hubungan baik dah do lakin kita berat siakap mindo pi bagi Pilemon sekala si melumbar kalak terpandang di rumahna perusul kange ibahan jadi semacam pos ingan pulung guna menyebarkan berita si meriah bagi tentu sekala si terpandang kalak si lid basia lid kange da juak-juak na tapi budak ni nagal-nagal salah sadana si Onesimus tapi si Erguna rikutkan tradisi bas kuta kala enda sekala budak memang ya kegeluhanna secara totalitas hak tuanna bagi hak tuanna tuan berhak atas kegeluhan budak. Nah gendak cerita si kelengi Tuhan rikutkan teks pustaka Onesimus ngelakukan kesalahan nandangi tuan si Pilemon janah ikejapna ia salah ia melarikan diri kiamia bagi. Nah selaku tuan tentu adili indai salah budakna berhak ia menghukum sa bagi berhak ia memberikan sanksi bahkan sanksi yang sangat berat kiam si Onesimus rembang kiamna kempa ingan Rasul Paulus i penjara bagi adilah kami salah ingat penjara Paulus enda banci katakan desken rumah maka ia banci katakan enda sekala si itahan jadi tahanan rumah bagi i rumah ni enda tahanan rumah tapi memang lah banci darat atau lah banci darat arah kota ingan si jadi posisi rumah ingan na itahan bagi. Nah si kelengi Tuhan endam perjumpaan si mungkin itetapkan Tuhan antara si Onesimus ras Rasul Paulus. Tupung Rasul Paulus ibas penjara tersampat kelia arkiteken perjumpaan na ras si Onesimus. Apakah nikapkan kebutuhan Paulus? Apakah ikut pebelangkan berita si meriah? Dua halenda merupakan hal sila terpungkiri Paulus. Ibas ia tersampat kenca ia jumpa ras Onesimus. Enda banci si idah ibas saya 10 telu. Situhuna minateku ijenda nge ia ras aku. Kida ka aku ibas berita si ibas penjara kita akan berita si meriah. Gelabanci ia jadikan cihdu nampati aku. Lalu ia kui Paulus bahwa tersampat kelia kenca jumpa ya ras si Onesimus. Nah tentu enda banci jadi arkiteken Rasul Paulus punya sifat yang rendah hati bagi. Kerendahan hati Paulus enda kini terukan ukur Paulus terida arah banci ICP masuk rahasia bagi. ICP terlalu alosa bagi. Dia tidak banyak rasa curiga tetapi lebih memfokuskan ku hal-hal positif nandangi kenalan baru ni nandai bagi. Maka Onesimus nyaman. Maka secara tersirat kenyamanan enda buat Onesimus mungkin curhat lah gelarna. Man si Rasul Paulus bahwa ia merupakan sekala dalam tanda kutip orang yang dalam pelarian, orang yang dalam masa buronan tuannya bagi. Nah, endam kap ia dinggo perhatian di bata curhat Onesimus kai perbebenna ia kiam nadingken Pilemon arkiteken biar kena hukum rembangka ingan curhat yang nandai merupakan sahabat baik Pilemon Rasul Paulus. Ardan kensie arkiteken Paulus yang dah kalak buzuri bahan Tuhan tersampat ia maka saatnya Paulus berinisiatif jadi agen perdamaian. Itulisna surat man si Pilemon dengan bahasa kasih ipuji kena lebih uga kualitas kini teken Pilemon jenari ia jukna gelah mulihi min ngaloken si Onesimus jadi si erdahinna
tapi alu status lanai budak, tapi disken senina saudara. Bagem Pilemon, bagay iya. Onesimus yang nandang gorobah, sebab ia ngo ikut nampati aku pembarkan berita si Maria. Maka elik tambahin aja. Ingat dumin aku, arkiti-kitikan pertemanan ta. Alokan dumin ia lanai jadi budak, tapi ngo desken senina ibas gelar Kristus. Te aku, kelang atiku man Onesimus enda, tapi baci kang pagi belinan kekelengan duman bana. Luar biasa memang Paulus enda. Maka kita pagi si kelengi Tuhan, pakailah hubungan baik ta, man sekala jelma guna empedamaikan. Ya, ulah bagi teman pengadirawan duena ingat pertemanan ta. Arkiti kena aku alukan dulah ia, so ia penggom robah janah te aku bahwa ia erguna man bandu. Di si kelengi Tuhan sangat luar biasa ya. Paulus mindo Pilemon ngalokan mulihi Onesimus, tapi lanai jadi budak, tapi alokan du ia desken seninandu arkitiken kelang ati Kristus nina. Jadi si kelangi Tuhan enda tambahan karena kata di bata manbantar kawitan las erguna kap teman manbangku bagi. Jadi bagi si idah pertemanan Onesimus ras Paulus menghasilkan perdamaian. Perdamaian antara si Onesimus ras si Pilemon. Pertemanan Pilemon ras Paulus memuluskan perdamaian si Onesimus enadai. Jadi lalu kata teman menjadi penghubung telu kala si ikelengi di bahata enadai. Maka kita pihak kami si kelengi Tuhan, mari si usih Rasul Paulus, si memang dengan kerendahan hati, ngit ngalokan isi saja pe, sebab te ia isi saja pelit kini ulin bas dirina. Paulus ngit makaikan hubungan baik naras Pilemon guna menghadirkan damai antara dua kubu si bertikai, Onesimus rasi Pilemon. Onesimus pe bege. Salah memang ia, kiam memang ia kitikan biarna efek dosa, tapi kenca jumpa ya Rasul Paulus, ia pe berubah. Perubahane erbahan geluhna banci dengar arguna. Pilemon pe bege. Nginget hubungan baik nar palaskan kelang ati ras Paulus. Ia lo nama si Onesimus. Lanai jadi budak, lanai jadi pesuruh, tapi ia lo kena ia ngo jadi senina ibas gelar Yesus Kristus. Di endam luar biasa na adi ngo siaku kan teman tae teman bagi jelma si sekelewat te teman kuninta gelar ne babadalan guna ngerahkan damai. Tuhan si masu kita kerina. Amin, mari ras sekitar toto. Terpuji kam Tuhan, ibas kerina dampar kegeluhan kami. Pengasuh kami, jadi teman, nanangi kerina jelma sidik sekelewat kami. Pengasuh kami bapa perdamaian di kunelit, perubatan-perubatan si terjadi di tengah-tengah kegeluhan indah. Perkuahatendu nampati kami Bapa. Arkitekan anak du Yesus Kristus reh kami retoto manbandu. Amin.